हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जामाई षष्ठी। ये ना एक बंगाली रिचुअल है जिसमें सास दामाद को फोटा देती है। कुछ नियम भी होता है, आशीर्वाद होता है, बस खाना पीना होता है। और मेरी मम्मी तो नहीं है क्योंकि फ़ोटा तो नहीं देना होगा, पर पापा बोल रहे थे नियम मत से फ़ोटा नहीं होगा, पर एक जगह बैठ के खाना पीना तो हो सकता है। एक दिन पूरा दिन साथ में तो रह सकते हैं और ऐसे ही मतलब आशीर्वाद ये सब तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए ना हम लोग जा रहे हैं वहीं पे। लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था और इस साल हम लोग जा रहे हैं। इसके पहले जब मम्मी थी तब तो होता ही था फोटा, मम्मी जाने के बाद तो और नहीं होगा। तो चलिए अभी रेडी हो गए हैं। तो ननी को ना मैं खाना खिला के उसको रेडी कर दी हूँ। मतलब ननी का ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग का ब्रेकफास्ट वहीं पे होगा क्योंकि सुबह से ही मतलब आज रहना है वहीं पे। तो टाइम अभी 10 बज रहा है, तो रेडी हो गए हैं। और मैं ना जो साड़ी सोची थी कि जामाई षष्ठी में पहनूंगी वो साड़ी मुझे मिला नहीं, पर एक दो साड़ी कुछ मिला है तो वो पहन के मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली दीदी का तो साड़ी है पर उनका ना ब्लाउज से मेरा तो होगा नहीं, तो ये साड़ी मुझे मिला है। एक साड़ी ना मैं सोच के रखी थी पहनूंगी पर मिला नहीं, मैं बहुत खोजी, कुछ मिला नहीं। खैर कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो चलिए रेडी होके चलते हैं वहीं पे। आज पूरा दिन का वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, साथ में रहिए। और इसके पहले जो वीडियोस और इसके पहले जो जामाई षष्ठी में कुछ फ़ोटो सब हम लोग खींचे थे ना, मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे मिले ना तो इस वीडियो में बीच में मैं डाल दूंगी। मम्मी जब थी फोटा जब देती थी दामाद लोगों को। तो चलिए रेडी हो गए हैं, निकलते हैं। ननिया रानी रेडी हो गई है, चलो मामा घर चलो। ও এইদিকে আসে, দাদা বুঝতে পারছে না ওদিকে। না কখন কাকে চিনে ও? না শোনা এই আমি আজকে সেজেছি তাই চিনছি। হতে পারে। ट्रेंड करके लाए ना सुना सिखा के लाए उसका पास जाना नहीं এটা কি হবে বাবা এখানে? हाँ, वो बर्थडे আছে কার বার্থডে? ওই ইয়ে বাবলুর বেটার 5 বছর পুরো হচ্ছে বার্থডে দিন আজকে আজকে কালকে কালকে না ওদের মানিকে চিনতেই পারছে না ও। আসলে আইয়ে চলি। এই তোরা রিটার্ন দে ভাড়া গেলে কেন চিনতে পারছে না। তুই সেজে গুজে আছিস তো, তুই ট্রাউজার গেঞ্জি দিয়ে চলে আয়, তাহলে তোকে চিনতে পারবে। কাজে মানে কিউনো খুশাল ছিল আমার ও কই আমার মামা কই কই ও কাদিস না এ তোর বাপ ঠিক নেই রে তোর বাপ শিখেছিস কাদি কি শিখে মনে এনেছিস বাচ্চাকে আরে ঘুম পাচ্ছে ওর, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে যাবে এখনই ও। মিষ্টি দিদি আর তুমি কি পরে জামাই হয়ে সাদা 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 প্যান্ট সাদা গেঞ্জি পরে বসে দাঁড়িয়ে আছিস যে? বাবা যাকে কিনতে তো জামাই হ্যাঁ জামাই তোলা ও হ্যাঁ, মানে শ্বশুর মা। নিয়ে তো জামাই কাজু বাড়ি ও যখন ছিল আমি তখন ছিল আমি কেমনি লাগছি আমি শ্বশুর এখন পুরো পাত্র পাত্র লাগছে না রে একটুখানি তো মেখে আরে চিনি মানে তো বাবার কাছে যাওয়ার জন্য একটু করবি না এবার তোরা ওখান থেকে আমার সাথে খেল চিনি দেখো তুই এই ঘুরবি আগে যা দেখ, যাচ্ছি কিন্তু তোর কাছে ডাক।
কারো কাছে না যাই না। তুমি পাপার কাছে দাঁড়াও 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 আলাদা দাঁড়াও। আমাদের দরকার নেই, বাচ্চাগুলো বসলেই হলো যে। ওদিকে উঠিয়ে রাখো। তুমি এই দিকটাতে বসো, মই ও যা তুমি বেটু যা আয়। এইদিকে থাক, এইদিকে একদম থাক, এইদিকে বাবু এইখানে বস। अरे उससे अच्छा तो ऐसा बाबू। लोगों से डाल देते सब कौन सा? जाता এটা? हाँ, बाबू, और ये देखो। पता है ऊपर वो लोग कहाँ बैठेगा चलो বাবু আইয়ে সব এর আগে তো একটা ছিল, একবার তো এত গরম ছিল বন্ধ করে এসি চালু হয়ে প্রদীপ জ্বালো। লাইন দাও গেল। লাইন চলে গেল। হ্যাঁ এই দি পর্দা দেন একটু ও বাবা মিষ্টি মাঝে বসে যান মিষ্টি। যা বেটু মধ্যে এখানে বস। কোনায় চলে আসো। আয় বন্ধ। ও বাবা ও তো সরে গেছে। যা তুই বস। ও আগে তো কই रहेगा। এই চালে খাতে। উপলা কই রে? এই যাবে না কি দিস না। ও इधर ওই এখানে 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 জলদি আয় প্রদীপ তো দেখাতে আমি না। প্রদীপ দেখায় আরতি করে হ্যাঁ নিবি গেল তুই বোন ফটোগুলো তুই তুল। তুই ভিডিও কর আমি প্লেট গুলো এক সমান এক জায়গায় রাখ। হুম জামাই ষষ্ঠীর রাত কুর্তা পরে আনিস নি সবাই। কিছু পাওয়া যায়নি কাপড়, নাহলে কুর্তাই পরতো। আগে সামনে দিকে একটু সামনে দিকে কতগুলো বাচ্চাদের সামনে দিকে। দেখেন আশীর্বাদ নিচ্ছে না দিতে নিতে বেড়ুকে রাখি পড়ো। আচ্ছা রাখি হয়ে যাবে চুপচাপ। আমাকে বলছে মাম্মি কেক কেক कहां Birthday. हैप्पी बर्थडे রাখি রাখি রাখি। আচ্ছা প্রদীপটা ওই ঘরে দিয়ে দেবো, প্রদীপটা বন্ধ করিস। ও ওকে ছাড় চলো বাবা। ওকে আরে এটা রাখো আরে বাবা এটা রাখো ওরে বাবা রে আমার কিন্তু বেশি কামাই আছে, আমার একটা। নিশি দে মামাম ধরে নাও। ওই দেখো নিয়েছে ও দেখ ধরে নিয়েছে ও। বাবা রে বাবা আমাদের ওটা নিজেরটা বানা, দেখলে এগুলো আমার বানাও। আর আর এই দুজন ফাঁকা। আচ্ছা তোমার ছেলে বউ পেলো না যে? ওদিকে 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 বস ওদিকে খাও খাও ফল টল এই ছেলে বউ পেলো না যে? এই মাত্র তো শেষ করলো ও বাবা তোর সারপ্রাইজ তো। আরে তুমি সারপ্রাইজ ये नया सिस्टम तो निकल 2025 से साला सस्ती करेगा साला ষষ্ঠী। बैठिए 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 जाना होगा लेबर पे सुबह जाना होगा ये तो पूरा क्लास साला सस्ती करेगा 4 बजे के बाद ना ওই দেখো দেখো নিয়ে পকেট খুঁজছে দেখ কি লিখো পয়সা রাখতে বলে এবে না এখানে জমা এখানে জমা साला सस्ती জমা নেই আমাকে দিতে यार कत की बोल আমাকে দিতে পকেট এই তো পকেট এই তো হ্যাঁ 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 বিকালে আসবে। হ্যাঁ सर ये दाड़ा नहीं सालीमार सीधे से बोले तो दाड़ा नहीं डायरेक्ट 15 থেকে এখানে আর কোথায় ডাইরেক্ট সারা নেই অনলাইন দই দুটোই দই দই ও দই দই দাঁড়া গিয়ে বস ওখানে দই আম কলা। ফল টল গুলো দে না রে খাবে এরা দে দিচ্ছি তো এটার সাথেই সাইডে চলছে ও সাথে দুটো খাইতে বল আরে তু নে তোমার কম করে দেবো কি? হ্যাঁ হাজার কাটা 2000 টাকার জানিস বোন, কাসুন্দি দিয়েও খায়? প্রশ্ন আসছে না কাসুন্দি দিয়ে তুমি কাজটা নিয়েছো যখন কাজ তোমার আমাকে না না complete বলছি করে দাও। কাসুন্দি দিয়ে। তো আমাকে কমপ্লিট করে দাও, তুমি আমার তোমার টাকা নাও। আমি কেন 1000 2000 কাটবো? মনে করো তুমি বাবা। আমাকে 500 টাকা কাজ করে যাবে, আমি 2000 টাকা उसको अलग दे रहे हैं तो। আমি এখান থেকে ये ना इसको कंप्लीट है करिए আজকে থেকে লুচিটা খাওয়া মিঠার সস। দাও ফোন করছি ওকে ফোন করছি। तू बैठ बाबू तू बैठ তারপরে আমি তোকে জামা চেঞ্জ করবো বসে মোবাইল দেখতে
पापा भी नन्ही के पास सो रहे। तो ब्रेकफास्ट तो हम लोग का सबका हो गया है और किचन में भाभी और मेरी बहन मिलकर दोपहर का लंच बना रही है। चलिए देखते हैं दोपहर का लंच में क्या बन रहा है। नन्ही सो गई है और मैं ना कपड़े भी चेंज कर रही हूँ। सबसे अच्छा है नाइटी, तब साड़ी पहन के ना गुजर में मतलब अकबकी लग जाता है। और यहाँ पे ना सामने बर्ड गाछी, यहाँ पे ना बहुत जन का पूजा भी हो रहा है षष्ठी का। चलिए पहले ना किचन चलते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। अरे कुरकुरे दे तो फोनটা নিয়ে নেব, না হলে চাইলাম তো একটা কুরকুরে দিল বোন। দেখ ভাত ভাজা। আমি জানিস টেবিল টপ নিয়েছি। দেখো আমরা তো জানি না আমাদের পুরোনো কিছু রক্ষিয়া দেবো। আমি ভাবছি গান চলছে। होता है सब्सक्राइबर लोग का। हां चीज में सब में ये देख হয় না রে मिलियन सब्सक्राइबर হয় না। डायमंड बटन आप लोग तो जानते नहीं है बोलते बेवकूफ का। एक ही तो सामने আছে, ये हाथ धरे निबे, इसको पकड़िए थोड़ा सा, तो से पकड़ी इधर बाबू को। आज सब लोग गाना राजा बेटा दाड़ा আমি উঠে বড় পোস্ত বড় हाँ वही तो बांधा कॉफीते माछर घंट और नन्ही बाबू यहाँ पे। ए बेटू बाबू सब्जी में दूली पास में कोई बता अमूल को दिखा रहा है कि बाबू जब चट पी गया तुमसे मिलकर तुमको है बताना क्या आगे बची उनकी क्या पहनी है तू क्या क्या पहनी है तू क्या पहनी है आगे बैठ जाइए বন্ধ গাড়িটাকে পড়ে যাবে না তো, সাইড হয়ে যাচ্ছে, इसको टांग दीजिए ना। दीजिए ना कहीं ले ये पूरा बढ़ जाती है ना कुछ है আসছি হ্যাঁ। डेली होती है তুই ট্রাউজার গেঞ্জি পরেই যাবি? ऐसी भी आराम करती है বাই। हाँ हाँ অমনি বসে যাবে হ্যাঁ তোমার সাথে এখন দেখা হবে না আর। इतना सुंदर बनाया है सूर्य मंदिर अभी।